Rahim Production. Ира биохи ма зарсикат кардистам. Ма ай кор бору мондам чӣ хеле одам ай. Нахо ки одам. Ассалому алайкум афисаре алакшкуштази хуби. Саломати хубай ҳамаҷон. Чӣ гуфтӣ? Сайре алакшкуш. Мебахшӣ ту намедонӣ оле ки звани ма баланд шудага. Не, чӣ вазифа гирифтӣ? Чӣ вазифа гирифтам? Номи ма Бахшӣ. Фаҳмидӣ? Званим баланд. Гӯш ки мара? Мебахшӣ хапа Бахшиҷон. Бия гӯш ки гапа бисёр накӣ. Гап зан чӣ мегӯй? Мегӯм ки апа Бахшиҷон. Гӯш ки мара? Биҷум ки вақт неста. Фаҳмидӣ? Бояд ма бирам чанд хони дигара вайрон чанд хони дигара мегӯм бирам обод кунам. Уҷа ҳам гӯш ки майли гӯш ки мара барои ҳавай ҳама ҳоли мара ажда дорам. Фаҳмидӣ? Бовар ки неми вақти сархони надорам. Гап зан те. Ку бугум айна? Хола Бахшиҷон мегӯм ки шумлами рӯзои охира вапше аҳамиятам намета. Ту қати гап мезана? Ҳо, қати нами бево асал гуфта гап мезана. Тура асал мега? Қавра мега бевай бугин мегама. Асал. Мефората ки шуд асал гап. Ай ҳо, мефорама. Мефората ки ба ҳама орзуҳо бирасем. Ай ҳой, ба ҳамаи орзуҳом расидем ки ман як ритаи пеши бозора бароят мекунам. Да гӯш ки. Гӯш кад. Мери ягон ҷо як асали немиқа дилетра фаҳмиди асали тоза меёвӣ баъди баня полни дар танӯр меша ки баъд бари шуту медирои хомери фаҳмиди ана баъд мана ба биё атвет чама дабите фаҳмиди Аниқ мешава охи? и савет маку чанд кас папиловат ка фаҳмиди Зура. гӯш ки мана боварӣ надошта бошӣ бирай пешам афта би Майли раҳмат. Раҳмат минадо. мешав аниқ мешав Мешавам. маро медонӣ иқа маҳалла иқа одама Бовар мекунам. анами захира корамонем ҳамия ҳавои тоза бизан сарқинак шава места хела места охи бача изани ма чӣ бало дошта боша дар бағалиш як чӣ гирифта сини ҳамон доида ба ҷош омадиса ҳолби ира фаҳмидан даку бесоҷа иҷа биё бесо диҷо чие дар бағали Нишон наметам. та ҳамон чӣ қадр чие ба ҷо кади исмана Не, нишон наметам. аз куҷо омади та рост дар бағали ба ҷо кади бақлачка чие идир иҷа дромадаси Нишон наметам. Намегум так чия. деонаиди чӣ одам айшуш ба ҷо мекадаи чӣ гапа Ҳо ба ҷо мекунам. хай бинумо чияи чияи дар бағали И асал. Асал. асал асала чо мекини қатид ҳамон дровадаси Апеш холаи Бахшӣ омадам. бахшӣ бахшиш ке бои О, сайёла алакшкишайку. вой доде бовай номша бахшимо Бо бу бача сайёраи божимой буд бо сайёра алакшиш кард бо номи алакшишам тамом бу бахшиши и бача ирам ҳами званиш хестеста ёне ке вазифаи баланд гирифтест. хавратезаи хонаи мардумамара килед кард и асала чо мекини ҳамо медуред ба Ичко. хай бугу нахо байни зан шу сир бошад бугу ах ман бифаҳмом чӣ гапай охи намо Бахшӣ гашта гуфтагма ки рав гуфт ҳами асала гуфт дар танат шак гуфт овбозӣ када шак гуфт дар тана дарбари чуст ховра гуфт ширин мешай батра нағзит мебина бахшӣ гуфт асала дар тана бишак и асалаам пансма дастма ё тоза асали тозаи фархорай ва чие занак гӯш кида ҳами чӣ дар кор ҳами асала заҳролуд кардана чӣ мада ту морам ки азҳал заҳролуд мешавад охи ман ҳичӣ нагуфтам ҳама бузургҳо гуфтиянд ки парҳез аз он асал ки бо заҳр омехт бигрез аз он магаз ки бо мор нишаст آقای جولاخان سلام علیکم
پدرتان خونه داری؟ گرزینی کی همسایت؟ نه سلامت باشی خاله اکای جون خون هلا ولا ما همسایه سلام علیکم بیا بدرو سلام علیکم ببخشید همسایه نه سوزای تیجه شکر کنم خیلی کامنامه رو تو شجایی امی کار بسیار دارم کار بسیار دیگه تیجه شکر خدمت سوز کار سلامت باشی نه وای کار اومدیم زنک مهمونی رفتم در جای زنک خونه نیست میبخشی اگه شاود تشویش دادیم اگه میدونی چی یک چوینی در کورس چوینی که شما دا خونه در چوینی در کورس در اخترم چوینی که بیاد ببخشید در که مای برای همسایه جون اونم تیم نه سلامت باشی من گفتم خونه همسایه برو گفتم همین خونه اکای جون خون برو گفتم اینا از جو چوینی سلامت باشی مایله سحر ببیارم بعد نسیم مایله سلامت ببخشید اگه تشویش دادیم مایله اومدن گیرون ما همچنه کی باشو بیا همسایه بیا بدرو ببخشید اگه دارم شبی تشویش دادیم در هیچ گپ نیست خیلی کم میشه میشه بیا بدرو نه اکای جون رحمت خیلی همی کم بودی در کار آن چیکو چیکنی آدم تخپزونک سکواروتکا سکواروتکا دکونه دوریاکا هست میبخشی همون سکواروتکا دختر جان سلامت باشی اکا اما تخپزا که بیار بچه سکواروتکا اینا هم چه رحمت میبخشی شما سحر بیارم شنان مایله تشویش دادم تشویش نکن شامه تشویش نکن خوب مایله سر میرم میشه کی باشم بیا همسایه بیا سلام علیکم بیا میبخشی سوزه تیجی بار دیگه نازی هیچ گم نه شکر سوزه تیجی کارو سوزه همه تیجی اکا تشویش دادم دم میبخشی خیلی تیجی بود چیز تیجی اما چوینی که بردیم پیولش نبردیم بکا پیولا ده دانه پیولا دکور پیولا دختر جان دو پیولا بیار دختر جان دو پیولا بیار اینا همسایه پیولا میبخشی که تشویش دادم مایله همسایه چه سحر بیارم شنو مایله سر رحمت اکا میبخشی تشویش مایله ایک باشم دایی نمیشه آباش بیا همسایه بیا میبخشی میکنه که میبخشی همسایه بیا شما را بیا پیولا چه نه سلامت باشی اکا میبخشی که همیشه شما را تشویش دادم هیچ گپ نیست خامتیم چی نه خیلی همسایه آدم مایله یعنی چیز میبخشی که همیشه تشویش دادیم شما را همسایه جان نه چی خدمت اگر که در کار نمیبود نمیپرسیدم خدمت گپ زد چی خدمت کنی همین چی از کو درزمول همین اوتی حوزه زیاده خیر دوری اکا دختر جان هم دستمالا بیار رحمت انا اینا همسایه هیچ رحمت اکا جان بی چی اکا همسایه لبای اوخی تام همین شاو تو سر اومده رفتن بگیری دیگه نه اکا نه خیلی اوخی همسایه پیولا بوده چونی بوده اوتوک بوده درزمون بوده خال بوده مزور بوده ایشا بوده اوشا بوده اوخی جا برای تو خوستاباره میبخشی همسایه تو همیش جانا در خونت نداری همسایه ما داشتم خواهی همین سحری کم ترک انگه قد شوخی کردیم خواهی آی کار بیرون همه همیو را قدش گرفته بور رفته